কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ অসম ভ্ৰমণৰ মাজতে বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে দুটা তিনিটা নহয় এটা পৰ্যায়তে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। বিহু অসমৰ আবেগ, বিহুৰ গুৰুত্ব বুজি অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। আগন্তুক 2024 বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ সকলো ভোটাৰকে নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মা কামাখ্যাক স্মৰণ কৰি জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ ৰঙীন ফটো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। 100% ৱেবকাষ্টিং হ'ব প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত। একেটা ভোট কেন্দ্ৰত নাথাকিব 1200ৰ অধিক ভোটাৰ। দিব্যাংগসকলৰ বাবে ভূমি মহলাত থাকিব ভোট কেন্দ্ৰ। बिहू आसाम का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और बिहू की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग कुछ निर्णय करेगा। अब ये कह पाना और ये आपके सवालों का सारा जवाब मैं पिछली बार दे चुका हूं कि कितने फेजेस में होगा और कब होगा ये चुनाव आयोग वापस जाके निर्णय करता है और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप निश्चिंत रहें, जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होगा वो मतदाताओं के हित में ही होगा और संविधान और कानून के अनुरूप ही होगा। जहां तक स्पेशल रिविजन्स के मोटिव का सवाल है, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 धारा 21 के तहत हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग को एक रिवीजन कराना अनिवार्य है, जिससे कि मतदाता सूची शुद्ध हो पाए। অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে থাকিব 31,486টা ভোট কেন্দ্ৰ। ইয়াৰে 27,711টা গাঁও অঞ্চলত আৰু 3,775টা নগৰাঞ্চলত। এইবাৰ নিৰ্বাচনত মহিলাই পৰিচালনা কৰিব 3,716টা ভোট কেন্দ্ৰ। এইবাৰ নিৰ্বাচনত 5,75,000 নতুন ভোটাৰে ভোটদান কৰিব। हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को आपने देखा कितने उत्साह के साथ उन्होंने असम का स्पेशल रिवीजन संपन्न कराया और उन बीएलओज को और पूरे देश के हर लगभग 12 लाख बीएलओज के लिए एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए गए, जिससे कि जब वो मतदाता के घर जाएं तो उनकी आइडेंटिटी रहे। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओ सुपरवाइजर्स, एईआरओज और ईआरओज के रिन्यूमरेशन में भी अधिक काम को देखते हुए वृद्धि भी की गई है। जो ईसीआई नेट के बारे में मैं आपको बतला रहा था, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰশাসনক নিৰপেক্ষভাৱে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে জ্ঞানেশ কুমাৰে কয় যে সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব নিৰ্বাচন আয়োগে। ইচিআই এনইটি এপত থাকিব নিৰ্বাচনৰ সকলো তথ্য। সেয়েহে সকলোকে ইচিআই এনইটি এপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আহ্বান মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ। এছআৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে অবৈধ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাই এছআৰৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল। जो ईसीआई नेट के बारे में मैं आपको बतला रहा था, पहले लगभग इलेक्शन कमीशन की 40 अलग अलग ऐप थी, वो सारी एक में सुनियोजित कर दी गई हैं। तो आपको सिर्फ एक ईसीआई नेट डाउनलोड करना है और उसके बाद आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन पब्लिक डोमेन में रखता है वो आपको मिल जाती हैं। और अगर मतदाता से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप अपना एपिक कार्ड नंबर डालकर वो सूचना ले सकते हैं। और इलेक्शन के समय जब पोलिंग हो रही हो तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से एफिडेविट्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ जब रिजल्ट भी आता है तो वो भी इस पर आप देख सकते हैं। কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটো দিল্লীলৈ উভতি গৈ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছতে শীঘ্ৰেই অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপুৰ সহযোগত প্ৰিয়ংকা দাসৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স।